swing. Na 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 na. Ano? Oh. Oh, dali na. Kabidyo na yan, oh. Okay na? Okay, ready? 1, and go! Ewan ko sa'yo. Tama na, video. Ako naman, bituan mo. Dalawa nga kayo eh. Tama na, video. Bukas naman. Ay. Arte. Tama na. Bukas naman. Ayoko na. Kasi si Pia ang likot. Oh, dali na. Luto na. Dali, luto. I need some turkey. Just 5 minutes. Just 1 minute. 1 minute. Log. Ayan o. Ikaw kasi yes. What's that? Juice. Yeah, juice. This Pia. This for me. Ayan. Thank you. Pia, kunyari may customer. Pabili po, po. Sige, at saka po juice. The green. Customer. Okay, customer. Customer. Ano? Juice? Masyadong ilapit. Opo. Opo. Thank you. Dali, let's get orange. Mayong food. Let's cook. Come on, Pia, let's cook. And I gonna make some juice. What? Ice. And juice. Ang galing. And we need a straw. And okay, is the tanggalin na natin yung sunog. What? Here. And I'm gonna be making ice cream. Ate man. Opo, si ate naman. Ate man. Opo, ayun si ate. Oh. Ate man. What? Nothing naman. Wow. Ito ang juice, ito ang pagkain, ito ang ice cream. Ito po, okay. Ito po. Ano po? Here. Ito po. Nam. Ito po, this way. Ice cream. Nam. Ice cream. Bada. Ano asin? Wow. Para sa tayo, ayun guys. Yan, nakainom na yung guys natin ha. Ay, yung videos natin. Yung followers pala. Kala ko. Video.
followers. Ito sa'yo. Ito sa'yo. Ito sa'yo. Thank you. Ito mga vlog. Ah, nam 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 nam. Ito sa'yo. Thank you po. Nam 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 nam. Ito pa siya sa'yo. Yum, 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 yum. Thank you. Ito. Diyos ko po. Ice cream yan. Pag naging Sabi niya juice. ice cream yan. Mm. Yeah. Oh no. Video. Video kita. Asa drawing. Hmm? It's orange. Give me that. Hey, I am here. Give me that. Ito oh. Ana. Egg na lang. Hey, that's my lutuan. Maganda to. Ay, let's crack some egg, guys. And let's make some ice cream. This is the ice cream. Ay, dito pa. Tapos na. Ano? Ito po ka na. I am sorry. Hindi sa Hmm? Here's the egg. This for you. Wow. Dito po yung egg. Thank you. Soda. Soda. Thank Here's. you. There's a soda and a egg. Ito soda. And a ice cream. That's Wow. a ice cream. Ito po kami. Thank you. Ito sweet po ulit. Mm. Thank you. Say welcome. You're a welcome. Ganon. Ganun pala. Ilagay. Ay, ikaw tagaluto. Ay, ako pala tagaluto. Ikaw tagabigay. Mami, nahalin niya kang ito pa. Ito. Sabi mo kaya hi. Huh? Sabi mo kaya hi guys. Wala ako. Wala po. Wala po. Asan po? Ito. Boom. Hi Kapeya, hi. Say hi. Asa leso. Ito. What? Meron na tayong turkey. Mabigyan mo naman din ako. Mama, picture! Picture! Picture? Picture! Ayan ang picture na. Picture! Lagyan mo kasi ng ilaw. Mama, ilaw! Ilaw! Para alam niya. Para hindi niya. Hello! Hello! Gumagawa kami turkey. Ako gumagawa ng turkey. Siya nagluluto ng orange. Kasi siya tagaluto ng orange. Gusto niya lagi gumawa ng orange. Kasi tayo. Sa plato. Plato! Oh, nandito pala.
right here. Right here. The french fries. Oh no! The other one. Oh no. Oh no. Yeah. No. Ha? This one. Video? Video? Video okay. Oh, ayan o, video na. Video, video na yan o. Video na o. Ah, Wow, pagkain. ganda Oh, naman. pagkain. Ganda yun. Pinapaan. Wow! Thank you. Adi ka talaga, Pia, sa mga laruan. Ito, Pia. Ano? Ice cream. Ah. Thank you. Kainin mo na lahat. Dubay kasi sa dulo. Ice cream yun. Thank you. Thank you. Hindi sa Pio. Masala. Mama, bisu. 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 Video. Video kita. Bisu. Bisu, Mama. Akala naka-video yan. Yan na o, naka-video na o. Yan na nga o, naka-video na o. Naka-video yan o. Yes. Kaartihan. Kaartihan mo talaga, Pio. Ay, nag-sleep ka na. Tama na video. Ako naman, kasi nakailan na si Pia. Alright. Hello. So, magluluto tayo. Luto tayo ng itlog. Lulutuin natin itlog, ha? Huwag kang gumagaya. Gaya-gaya. Open the